na kagabi. Ato siyang ilaylaw sa report ni Helen Quinianola. 13 ka mga kandidata gikan sa nagkalailang probinsya o syudad sa Mindanao ang nagtigi alang sa Miss World Mindanao Search. Midaog sa Best Beach Fashion category si contestant number 13, Sheila May Torino nga taga Davao City. Contestant number 9 nga si Ronaliza Candare nga taga Davao City gihapon, mao'y nakadaog sa Best in Creative Regional Costume. Best Swimsuit maong taga Jose Abad Santos Davao Occidental nga si contestant number 10 Griggs Pacara. Ug ang Best in Evening Gown na usab si contestant number 13, Sheila May Torino. Sa katapusan, 7 ang nakuha aron pilian nga morepresenta sa Mindanao alang sa Miss World National Search. Ang napiling second princess mao si Mary Joyce Villanueva nga taga Davao City. First princess mao si Alexi Marie Ibabaw taga Davao City gihapon. Miss Central Mindanao si Ronaliza Candare, Davao City. Miss West Mindanao si Richie Alahar, Davao City. Miss North Mindanao si Crisniel Macuro, taga Tagon City. Miss South Mindanao mao si Griggs Pacara nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ug ang napiling Miss World Philippines Mindanao 2015 mao ang Mass Communication graduate ug taga Davao City nga si Sheila May Torino. Mismong reigning Miss World Philippines Valerie Rayman uban sa President and CEO sa Miss World Philippines franchise Cory Quirino ang may corona kang Sheila May Torino. Si Sheila May Torino mo ay morepresenta sa Mindanao alang sa Miss World Philippines nga mahitabo sa kauluhan karong bulan sa Nobyembre. Helen Quinianola, nakatutok 24 oras.